Cuk tanya lagi susah nadritan tak susah. Sana Pak Arya kabin. 2 bulan alhamdulillah nikah mun karena Allah teritan. Sobung masya Allah na alhamdulillah. Berarti mungkin panika bani walimatul ursi, walimatul lasta ongguan. Alhamdulillah. Nikah teritan kenikmatan surga sifat orang ke bumi. Kita sareng para ajunan aroko nyun seporah. Kasih tak aroko mungkin tak ngerasa aki rokok. Tapi mun orang si aroko terus aki pun tak napa. Ring aroko ni kasih ngerasa aki karokok pasti ada cerita. Si aroko, rokokan be ngerasa aki na. Tanya aki karokokan be ni kecot kok ngerasa kok. Tapi menabikan nikmatan surga, masya Allah, masya Allah. Si ada sareng si ada sami ngerasa aki nikmat paparingal. Si ada ben si ada pada ngerasa aki nikmat taal. Sak kasih kita akan pinteritan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alimil fattah alladzi ahalla an-nikah wa harrama az-zina wash-shifaa. La taqrabu az-zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadaratul mukarramin wal mukhtaramin ulama'inal kiram, para masyayikh, para kiai, para guru ngaji, para ustad, langkong-langkong sesangat beten kaula amul jeeki ahinal kabir al-karim al-ustad Zubairi. Juga sataja asatid selain saya tak sempat bentak mungkin beten kaula nyebut asmana. Nanging tak mengurangi rasa hormat terta'adim beten kaula dek kasataja beliau. Sedak kasataja na sangat beten kaula amul jeeki. Para tokoh masyarakat, langkong-langkong Bapak Kepala Desa kita tercinta, alhamdulillah saat semakin juga hadir di tengah-tengah kita. Beserta perangkat-perangkat epon sedak kasataja najukan beten kaula hormati. Pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama, para sesepuh lingkungan, hadirin para ajunan undangan, saya sesepuh juga si Anum. Sedak kasataja sangat beten kaula amul jeeki. Tertak katikalan sahibis surur tuan rumah, Bapak Ibu Devi sekeluarga. Sedak kasataja najukan beten kaula amul jeeki. Tertak katikalan juga keluarga besar Seraboe Ponderi Pamekasan Madura. Sedak kasataja najukan beten kaula amul jeeki. Juga tak katikalan Jamiatul Hadrah
Nurul As'adi si sangat beten kaula cintai. Hadirin para ajunan muslimin, juga hadirat muslimat sebadai bingkeng. Sedak kasata jana juga beten kaula hormati. Patut sakalih kirana beten kaula sarang para ajunan. Neng pagi menjelang siang semangkin ke into. Iring anyata aki poci syukur deka hadirat epon Allah subhanahu wa ta'ala. Sikadima kaula para ajunan saat semangkin takdir sarang Allah. Kiparingi kesempatan sehingga bisa sempat hadir memenuhi undangan epon tuan rumah sekeluarga dalam rangka walimatul ursi putra epon Nanda Devi Liana sarang raka epon Bang Ahmad Zubairi. Malarman termuka para ajunan bedena acara panikah. Kenging ridho epon Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga satajah pun apa syampon detin niatan tuan rumah kasatajana ikabul sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat sarang salam iring senantiasa aturake deka junjungan kita Nabi kita kaula para ajunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh harapan dalam pangkalian kaula para ajunan, muka-muka kita sekalian ke ento keluarga kaula para ajunan, putra-putra kaula para ajunan, langkong-langkong sahibul bait saat semangkin saya ngalaksanaaki walimah nyalameti putre na banikah tetap pakai nginga aliran barokah tersafa'ah dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal. Hadirin para ajunan, para undangan sesangat betan kaula amul jeki. Ketipun apa si ampun maklum. Baik dari pembawa acara. Juga ponapa si ampun disampiaki sarang bapak kepala desa atas nama tuan rumah. Bahwa semangkin panika walimah teritan benih pengajian nu. Napa artinya walimah? Walimah panika pesta walimah panika. Manabi pengajian umum. Kita tona harus ada ceramah agama pertama, khotbah ceramah agama kedua. Manabi pengajian umum. Dan nikah walimatul ursi. Makna maturana pesta perkawinan. Nikah biasana acaraan penikah abenyaan adeer etembang ngaji. Nikah bitina walimaan teretan. Manabi pengajian penikah abenyaan ngaji sobung dee dan mangkanah manabi entar ke pengajian tak melo buntuan jango. Manabi ke pengajian tak melo buntuan jango. Cuma senika teretan sanu semangkin panika walimaan. Iki. Yon sepora. Karasan manto nika matura, kula matura bigi. Sepenting paham iki. Sanu walimaan teretan kula tanya. Dan taritan komirian kanja menikah senang kasih sakit napa senang kasih abid. Muslimat ibingkeng kula epapun aparing mau itu hasana menikah parlo selanceng napa sebenda. Karena cuma sakater nih keteritan tambuan.
Benampun jelas gelak pun apa si ampuni sampiaki bapak kades atas nama tuan rumah. Sobung mungkin si esopre tuan rumah deka para ajunan satujo hadirin si sepo si anom hadir saat semangkin. Angin anyu ona doa epon para aju. Ngereng teritan karena tuan rumah ke itu anyu on doa gula panjenengan toreh dua eki kumantan si selamati semangkin benikah. Pertama muka-muka epasalameta sareng Allah. Pertama muka-muka epasalameta sareng Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian ing dadya kina jejuduan selakar ongku-ongku juduaki sareng Allah Subhanahu wa taala dunya ahe. Ini kasih penting cerita. Mun cuma kaunjengan gempang. Tapi sing unjenga benika melarat cerita. Mun pas mangkin kumantan nikah sarang para ajunan tak usah kedua ketibi anyun akiman tertak judua paste. Insyaallah tatarub tak arumba nikah ampo-ampo bubar para ajunan. Bila na kula nyunaridona para ajunan terutama si bekti manti benikah. Tori tua eki kumantan panikah muka-muka iparingna judu paste dunya akhirat. Akadia Allah ampun ajudu eki para nabi para rasul. Termasuk manusia pertama bapak kula para ajunan Nabi Yuna Adam sareng Ummi Hawa alaihi salam. Juga akadia Allah ampun ajudu eki junjungan kita Nabi kita kaula para ajunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estona teretan pun apa si ampuni sampai kisarang akhir al-mahbub al-kabir al-karim Ustaz Zubairi cukup ampun. Cuma kami mengelaksanakan penikah. Nikah kutu mulai dari aniyat teritan. Kula sakadar deka kumantan panikah. Karena satu je perkara panikah mana bisa bung niata tak bisa gitu. Awuduk panjenengan tak aniyat tak sawuduk. As-salat tak aniyat pas Allahu Akbar nunduk asujud ongak mencing tapi tak aniyat tak hanya ma'azoh asolat. Sapa nika juga puasa. Panjenengan bolan taketas pas tak ada mulai kol 6. Sampai diki jempet are pukul 6 boleh pas tak ada banyak mah puasa tak niat. Punten teritan. Sapa nika juga untuk memasuki rumah tangga akabin panika berniat. Lestari aniyat sembilan. Lestari alhamdulillah aniat ongku nikah. Sakuni na niat tretan si pertama penikah. Niat karena Allah. Niat karena Allah. Terebeni kunjuma siya kumantan penikah niat karena Allah. Sanose para ajunan termasuk kaula tibi kaunjengan kutu niat kaunjengan karena Allah. Lestari ada Lestari Yamper belum Hadra Lestari Alhamdulillah nikamun karena Allah dari tan saya lestari ada alhamdulillah saya tak lestari alhamdulillah cek kabutir mun kaunjengan ikhlas karena Allah insya Allah teritan rizkina ijamin sareng Allah. Orang karena Allah ni rizkina ijamin sareng Allah. Tong niat pak ongku karena Allah. Kula tanya kula kak mata pangki sareng Devi di kampus dat. Oh alhamdulillah. Estona teritan cuma sebab kampus penikah. Tapi senyata-nyatanya saungku-ongkuna bahwa nikah cet nakar juduna menikah teritan. Akadia Nabi Adam sareng bu
mungkin tapi pasti ring bini panika tolang rosok na taritan Ahmad Zubairi. King sarang Allah tak sabat nang Mekasan Matura, sabat nang Ikomiri. Seranyang kataritan dari Matura ke Kumirian. Iki seranyang ka muntak king karena panika kakubesa na Allah. Takdir si ampun ijanjegi Allah dalam kenduan dimin. Pak bulan islamati ampun itantuaki takdir sareng Allah termasuk juduna sesaat mungkin kaula para ajunan nyaksee bukti kakubesaan Allah panika. Iki nabengki. Iki. Nikah teritan. Si nomor 2 tore keluarga panika. Niat dalam pangkalian kengkik terona aba panika terongiring alam pana Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu beremma keluarga ngiring lampana Gusti Kanjeng Nabi. Beremma keluarga terodeti keluarga seikasokani Kanjeng Nabi. Beremma keluarga se bisa ikasokani sareng Allah Subhanahu wa taala. Nikah si malarat teritan. Mun kunyma akabin 10 menit rangtah angkah tuka wa sawwajtuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tas saya nikahkan saya kawinkan saudara sekejap dikit teritan. Tapi kaangkui cai pun debuna beliau gelak de paade ke keluarga seiridoin sarang Allah penikah semala milanatore nomor 2 aki boleh teritan muka-muka rumah tangga na panikah eng detikina rumah tangga seipa barokah sarang Allah eng detikina rumah tangga seiraksa sarang Allah dunya ahe mun kunjoma bunga mun kunjoma bahagia teritan satu aja orang keluarga sobung sinyang sarah. Satu aja orang sing ngalaksanaki pernikahan panika sobung sesosa sobung. Satu aja na ipabunga sareng Allah Subhanahu. Anapa ma ipabunga? Si asallah kan bunga, si asallah ta uning pas ipauning sareng Allah Subhanahu wa taala. Benigun cuma sakater uning. Tapi bisa ngerasaaki nikmat paparing separingaki Allah deka Bu Hawa sepake dari swarga toron ke alam dun nikah teritan pocur Bu Hawa sarang Allah ipatoron ke alam dunya sarang Pak Adam cok saking apakun badan nengi swarga kula panjenengan tak ngerasaaki panikah. Anapa bulan? Karena Nabi Adam sampurna ben bunga swarga. Termasuk kumantan mungkin bernikah. Bah, cok tanya lagi susana teritan tak susah. Sana pak Arya kabin. 2 bulan alhamdulillah nikah mun karena Allah teritan. Sobung masya Allah na alhamdulillah. Berarti mungkin bernikah bani walimatul ursi, walimatul lasta, walimatul lasta. Ongguan, alhamdulillah, alhamdulillah. Nikah deretan kenikmatan swarga sifat orang ke bumi. Kita sareng para ajunan aroko nyun seporah. Kasih tak aroko mungkin tak ngerasa aki rokok. Tapi mun orang si aroko terus aki pun tak napa. Iki terus aki. Ring aroko ni kasih ngerasa aki karoko pasti ada teritan. Si aroko, rokoon be ngerasa aki na. Tanya aki karokoon be ni kecot engkau ngerasa kok. Tapi menabikan nikmatan surga, masya Allah, masya Allah. Si ada sarang si ada sami ngerasa aki nikmat paparing al. Si ada ben si ada pada ngerasa aki nikmat al.
sak kasak kasih kita akabin teritan. Sak kasak. Sak kasak dikarahasia pompong subung orang teritan. Masya Allah. Dikasih nomor 2 niat abe keluarga. Kengcek terona abe panikah ngiring alam pana Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun terode dia keluarga seikasokane Kanjeng Nabi. Beremma terode dia keluarga seikasokane Kanjeng Nabi. Seikaridoi Kanjeng Nabi. Insyaallah mun pun ikasokane Kanjeng Nabi, eridoi Kanjeng Nabi, ikasokane sareng Allah. Bermacaran teritan pertama torena mun lakonaring laki nika lakoni di lakonaring laki elakoniring laki teritan lakonaring bini elakoniring bi nika keluarga seiridoin Allah seikasokane Kanjeng Nabi. Kelakuan keluarga setak pati ikasokane Kanjeng Nabi. Lakonaring laki elakoniring bini, lakonaring bini elakoniring la. Ini kita ikasokani sareng Kanjeng Nabi. Oke. Ngakali. Nyon sabora orang jelas cerita. Se pertama ring laki ala laki se ring bini ababi dikasih kasokani Kanjeng Nabi. Artinya setuju urusan ring laki. Tanggung jawab pareng laki nika epikol reng laki. Jukun sateja urusan bentanggung jawab pak orang bini nika etanggung reng bini teritan. Saya nomor 2 keluarga saya tak pati kasokane Kanjeng Nabi bentak kasokane sareng Allah. Reng laki ababini reng bini alala bede komerian. Tak roh nuro aku lele. Seporan. Iki muslimat pas keluar. Seporan aman. Seporan. Si nomor 3 teritan nikah keluarga juga tak kasokane sareng Kanjeng Nabi. Si laki ala laki si bini ala laki beda. Alhamdulillah. Kan mun benya tak sahara kula nyari teritan. Pun tak usah bahas dikah. Terakhir juga tak kasukani sareng Kanjeng Nabi, bentak kasukani sareng Allah. Sanajan ahli ibadah pun. Mun gelak sareng Ustaz tak paring aki wirid tengah malam. Malam mungkin kudu wirid dikah. Kudu wirid. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Nangis teritan. Lestari salat Isya. Muka ruku. Awirid dikah. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli. Ya Allah nyona paringin keturunan titelem Gusti keturunan si soleh. Abeto nikah. Terobole bendi. Cek malam seto. Mungkin kan malam Senin. Oh iya ngiring Kanjeng Nabi. Ngiring lampana Kanjeng. Seporan teritan. Para ulama, para masyayikh, guru kita banikah. Nikah ngiring Kanjeng Nabi tak ben malam teritan. Ngiring Kanjeng Nabi ongkuan. Mun para ulama, para guru banikah. Milana teraputrana karodeti sedeja. Sanajan bek mangan iku cak helap di orang. Padahal mangan. Eki. Teritan. Detik para ulama sing ngiring Kanjeng Nabi menika tak pun malam. Paling punten malam Senin.
Kita bisa malam, pagi, tak bisa pagi, siang. Pokoknya Senin malam, Senin ini. Selasa, punten. Rabu, punten. Mau kompol tenaga dari malam Kemis, ku badika. Mana tidak sempat malam Kemis karena padatnya undangan mungkin dari malam Jumat para ajunan. Lestari duhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh nata kok tak berjamaah, nanti malam Jumat tak berjamaah. Nanti kun coba aku berharkat jamaah jim fathaja mana biyoba jim kasroji nika au bermakna daritan. Mana bi berjamaah panika salat paling sakuni amak membanika imam sareng makmum kedua cukup dedikah sana tak berjamaah ke musalla tak ke masjid tak napa berjamaah ni kamar napa boleh malam Jumat. Napa manfaatah lestari berjamaah karema kasroh jim Ba'ro datas bar jim bawa jimim datas main datas Fatihah sedikah nggak geli deh. Karena takut teritan, bulan takut tak asal budi berjamaah. Tinggal pun awirit setengah malam nyona kusti. Bapak keranying ramatura mak paham nyona kusti. Anak si soleh, bini si soleha ya Allah. Si bisa ros aki perjuangan napa kabar sepuh si badai komirian ya Allah. Senika teritan. Lestari asobu, ngiring ampun. Mek berangkat taka sabe takut katon dunia sabeen muntah asiram gelu kan tak saya teritan. Yang jadi pegawai kantoran mungkin berangkat ke kantor di kantor takut loyo. Saya las dari sebuh asiram gelu nawaitu wuslal lirofi ke arwah. Kan saya teritan nikah. Mun niat ngiring lampai pun Gusti Rasulillah Muhammad sallallahu. Terakhir niat tak orang keluarga terakhir. Toreka niat belum panggalian panikah. Kengcek terona abah panikah teroma bunga areng sepodu. Duh, masya Allah susah berat ring sepo teritan. Mulai asakola tika, PAUD, TK, SD, SMA, berat susah. Lestari kuliah na SPD panikah. Kita keluarga ajong ban kita keluarga ajong. Apa na anu bah kula meneh mekasen tak mangki ibah maatur kuwa mekasen lakon kun cema garam umpama tikal kula entara kecoba bodo kanca bentaretan icoba sehari dua hari tak baleman susah ring sepuh teritan. Bahkan seminggu susah. Telepon tak yangka. Yangka sing tepan sayang-sayangan merajunan masya Allah. Tahap ta'arufan jepun. Iki. Di orang mana kamu? Saya orang Bondowoso mas. Bondowoso mana di? Bondowoso. Saya pernah ke Jember lewat Bondowoso. Oh lewat mas, lewat. Saya sebelah anunya itu. Mana? Itu yang pernah dikocak-kocak itu mas. Orang Monaparlo itu, Buslai itu. Komiri. Ya saya tengah komirian gitu dah. Iya dati namun situ ring komirian sayangi babujan bijak bina. Kan saya cerita. Nikah. Oleh seminggu dua minggu telepon Buryangka, Jongban berada di mana? Yang sepuh karena banyak akan lah tak songkan kan masongkan sambil nangis. Jongban mun tak mulai kok mati ya nak. Ban berada di mana? Kula berada jawab buang pian anak. Engkau lah telung malam jong. Paling mana gula buang? Kenapa mas? Engkau ibu mak sakit.
Noro aku lo, cak noro. Ditinggal iki mi pola mo. Pas sehat, iyalah mayuk noro. Duh, alhamdulillah teretan. Torone terminal Mekasen yang bu. Alhamdulillah. Can bian songkan bu. Enjak nak kok cak ngiding kabar banjak lah nemu orang ning ijaba. Menteri judul pasti ya nak berak tak berak. Bunga tak bunga. Niat mabunga ring sepuh nika teretan masya Allah. Ridho panggalian naring sepuh. Ridho napa boleh mungkin menikah pun detiring sepuh seteja menikah. Tentu nah napa si alam miring sepuh lambak mungkin yalami sareng kaula para aju. Mangan lembek kula teretan sekolah tok ning napa ke sekolahan. Epon duk entar tedung teretan bila ngirim ijo kei benih bulan ngitabe ring sepuh dateng ngirim teretan ya Allah berarti bandena tak munduk cong. Iki teretan. Leres cepon ring benda basah sebung kata pangelai obi. Sobung katai pangelai sada pasti pangelai oh. Sobung teritan kasta yade pasti kasta. Kok gelok dah tak antara kau jangan haram ya. Ambo abid. Pocor gelak pari itu orang kado ya. Alhamdulillah. Ya teritan mungkin para ajunan bodoh sisungkan napa nih. Muncur pun tak napa korban ngajak tarja teritan. Iki mujur. Sebulan saya tak cuba tok, ki cumpuk ni kampuan nom. Ampuh betok. Kula paham kula. Betokan. Pucur ni kaki saya cuba tok ni ka pucur teretan. Tempong saya ambil cukemi. Si cukemi menikah aku det ka kancan teretan. Apa? Tagari apa? Engkau berkat kita bioki. Bapak demam. Engkau mulia. Hah? Mulia. Apa? Kau perasan tepu tak mari. Masya Allah. Nika kaunjangan aniat tak bate ani. Ya Allah. Niat mabunga aring sepuh se pertama. Seraring sepuh. Alladhi auladaka. Sedati sebab lahir kaula para ajunan dak kalam dunya panika terutama ring sepobi nyak banyak natan teritan nak kana menika bengal karing sepobi ni ana paring sepobi ni panika kotak tapi open teritan lakon ring sepobi ni mikang ngopeteng akebus tapi open. Tak bengal karing sepola ke benih pola na taat. Mun akikir benih berak akikir, mun abentak benih berak mancelak. Budon saya teguk saya pendong. Kula takut tak mengkapak tak haram ni. Ki bilon tarang ngarik ibu pekulan. Mas pekul napo nang aki kula kula cerah ta cerah. Salah nak lu mangan janji kula. Cek saya tak mangan tak eben. Nikah belos ring sepuh benih keni aja ring sepuh benih tekad tretan tapi niser kanak foto menledeti orang si ontong odi ning itunya ontong odi alam akhirat bisa along polong paki sareng Gusti Rasulillah Muhammad sallallahu si nomor 2 ring sepuh 2 matwadu singa iya nak kamatuana singa nak jong singa ka bapakna kamatuana cek penting beten nu sogaan kula tan haram bapak sogaan kula cek penting sogaan mentrojo ben mulja singa tritan cek karak perak ring sepuh makin apun asongko saporan rot perot ngak kedikah seporan haram nikah empon cek singa tritan me etapur kilap makin nimba Abalance ka pasar may itabra peca, mun peca pendenan may itabra tronton drita. Sombong, may katarema na, may katarema doon na si Berot ko nika. Tarita anong ko bungo nang ali apat tok kawin jong. Nika ampuy tarema sarang Allah drita. Si terakhir pasiraring sepuh panika.
Alladzi 'allamaka. Orang si pernah mulang kaula para ajunan, ngajari ngaji kaula para aju. Ngaji ka Ustaz Zubairi. Nikah. Contoh dari para ulama. Biasanya mana bila lestari ngak nikah. Sekutu ima ini pertama pada guru tadi tan. Bani dia menjadi karuah. Guru ini ada. Melita seporan, melita melore kare. Deki lestari bubar, lestari acara. Bu, kula cabisi ke guru bu. Mulai lambak ula tak ingat ke guru. Dikateritan. Saya pesan lagi sarang Hadratus Syekh Al-Fadil wal Karamah Almarhum Al-Maghfurlah Kiai As'ad Panika. Saya patoro dekat santri nah lamun tang santre tero manfaata ilmuna, tero barokah ilmuna, tero mulja'a udikna dengan masyarakat. Cek kalau pai ke gurun seperta. Cek kalau pai ke gurun seperta. Kenika teritan pesan beliau Al-Arif Billah Almarhum Al-Maghfurlah Kiai As'ad Samsul Arifin. Munengkok cong bisa nomor 2, bisa nomor 3. Karena si matawa alif jariah beni engkok debuna beliau. Mungkin teritan seporan teritan. Walan pun alim baca kitab. Ustadz perak kalero maca. Guru ngajin perak kalero maca. Langsung. Jadi lopot. Latu wayu kenapa? Duh dan lawa gunte. Ya Allah, tak ngucap langsung sing ngucap kata tangkeun teritan. Maksud teh tatangkeun surobana madut Pak. Aduh, saya tatangkeun sama dikajukan lebur ngatu. Assalamualaikum, dik bari yang gula minta rangunceng. Anu tat. Jenengan gila kaleroan ujan. Bareng ya. Ambu pun tak sana. Waduh. Ika teritan. Milana muka-muka. Nanda panikah. Ahmad Zubairi bisa apa tidak garing sepodua tibi juga ndak amat tua dua juga ndak kakuru selebihnya panikah lamun ampun mapan dek kaca telok panikah dek kata tangke taritan baikan rokma ben muka-muka terus akina padati orang si mapan separat tudo ka Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin sakain tokerana. Saya bisa sampai akibatan kau lihat saja para ajunan kekurangan sarang lebih nah pamator kekeliruan kacangkulangan utama ada para masyayikh para sepuh para guru nyunasab korasi tak makibatas wa akhiran ihdinas siratal mustaqim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.